Spelling nga daw ang kuan. Mother. Kung balo nga spelling. Mother. Ako. Oh. M-A-D-A-R. Ano? Ano, mother? Spelling mother? M-A-T-H-E-R. Tapos gid. M Mali. A Mali. M Sige daw. Hindi balo. A I. Yeah! Otro po na. Nasamot. Bilang ko. Ah. M D ingat Wall T-H-E-R. R Wala. I O mother. Para mother lang yung spelling. Ikaw, Boknoy, si grade 7. Julian, grade 8. Si Dagol, grade 6. Father. Spell father. F-A-T-H-E-R. Ah. Labot niya. Ano, spell 3. 3 nga number. Bilang ko. No. T-R-A-A. Ano pa? Spell Philippines. Philippines, walk. Sige na, walk. Bilang ko. Oh. T-H-I-L-I double P I-N-A-S. Spell dog. Dahil lang. Ano ba? D-O-G. Spell cat. Ilan na po? Spell cat. Ilan Yan na po? Ano na kadlo kayo. Mother, di belum spelling. Tapos. Spelling ka mat. Dahil lang. Ano ba? M-A-T-H. Spelling pangalan mama mo. Ha? Pangalan mama mo. Ano? Mary Grace. Ganda. Mary Grace, spelling. Julian daw. Ikaw question eh. Tudo mo tara kay si Pedro ang kay question, tudo mo kay Juan. Ah. Wala, bagsak. Wala. Ikaw Julian ba? May grade 8 ka na? Tapos di balo. Ano ba? Mary Grace. Mary Grace. Ah. M-A-R-R-I-G-A-C-E. Wala, rayos damog. Rayos damog. Di sakit lagi gugol. Musdot uli. Di ko kuha. Di ko kuha. Ay. Spell school. Dali. Ano ba? Ano ba? Nadali lang. Nadali lang. Mali mo spelling niya. S-C-H-O-O-L. Oh. Bidi. Tunan, kumbay buko. Kaya padlo. Ano pa? Nagaya pa yun yan. Kulupo ka na. Dali kita. Mamuti ka na ba? Spell elephant. Dari yung mga kwan ni, mga school na ni. Mga simple mga spelling, di balo. A-L-I. Wala na, bagsak. P-A. Gol tindog. N. Wala na. Tumiro, wala. Tindog.